দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সব প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত। সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে নিজেই জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আলোচনার জন্য ডেডলাইন দিলেন বিরোধীদের। যদিও শাহী বার্তার পরও অনড় বিরোধীরা, অচলই রইল সংসদ। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. এখনো সংসদে ছাত্র আন্দোলনের উত্তাপ। সব প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত অমিত শাহ। আলোচনায় রাজি নন বিরোধীরা। নিটের প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে 20শে জুলাই সংসদ চলোর ডাক দেন পড়ুয়ারা। গরম হয়ে ওঠে দিল্লির রাজপথ। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর ছড়রা গুলি চালানো হয়েছে। বিরোধীদের প্রশ্ন, কার নির্দেশে ছড়রা গুলি চলল? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে দিল্লি পুলিশ। অমিত শাহর জবাব চেয়ে সরব হন বিরোধীরা। বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রায় গোটাটাই খরচ হতে চলেছে। এই অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগী হয় কেন্দ্র। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু বারবারই জানান সরকার সংসদে আলোচনায় রাজি। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি অমিত শাহ। এতদিন কিরণ রিজিজু বলছিলেন, বুধবার অমিত শাহ নিজে বললেন। लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में। तो कोई जाकर क्या करेगा। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া দুপুর 2টো ডেডলাইন পেরিয়ে গেলেও অধ্যক্ষকে চিঠি দেওয়ার পথে হাঁটেনি বিরোধীরা। ফলে আলোচনাও শুরু হয়নি। এই পরিস্থিতিতে লোকসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দেন অমিত শাহ। লেখেন, আপনি বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা করুন। যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সংসদে থেকে এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেব। বিরোধীদের সব প্রশ্নের উত্তর দেব। Who gave the order to shoot those students? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. অধ্যক্ষকে দেওয়া অমিত শাহর চিঠির প্রসঙ্গ বুধবার লোকসভায় তোলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু। তার ভাষণ চলাকালীন কক্ষে বিরোধীদের হট্টগোল, স্লোগান। गृहमंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। শাসক পক্ষের দাবি, বিরোধীরাই সংসদে আলোচনা চান না। मैं बहुत निराश हूं। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। यहां तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ऑपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। এত সাংসদ ভাঙানোর পরেও, আজকে এত সংখ্যা থাকার পরেও তারা হাউস চালাতে পাচ্ছেন না। কথা তো এটাই হয়েছিল যে নিটের আলোচনার পর দিল্লির যে ছাত্রদের উপর হামলা এবং আক্রমণ, টিয়ার গ্যাস থেকে পেলেট গান চালানো, সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং সেখানে হোম মিনিস্টার ক্লैरिफाई করবে। जो आप हाउस अवॉइड कर रहे हो या हाउस में नहीं आ रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं उन सवाल, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो। और आप भी अंदर से जानते हो दिल्ली में जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तो है और उसका जवाब
जवाब आपके पास नहीं है। भाई वो मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं? वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करे। 2 बजे हाउस बैठना है, आ जाए गृह मंत्री, फिर देख लेंगे दूध का दूध पानी का पानी, कौन पीछे हट रहा है। কে কখন সংসদে আসবেন তারও একটা নিজস্ব প্রক্রিয়া আছে, পরম্পরা আছে। বিরোধীরা প্রতিবাদ করতে পারেন, দাবি তুলতে পারেন, তবে এখন তৃণমূলের বিধায়ক সাংসদরাই তো নিখোঁজ। যারা সব দিল্লিতে এসে বসে আছেন তারা নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে বেরোলেন, তৃণমূলের লোকেরাই তাদের কোথাও কাদা ছুঁড়ছে, কোথাও চটি ছুঁড়ছে, কোথাও ডিম ছুঁড়ছে। সংঘাত চলছে, সংসদ অচল। এরই মধ্যে জেপিসি বা যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হলো বিদেশি অনুদান সংক্রান্ত সংশোধনী বিল বা FCRA কে। নিউজ 18 বাংলা।